اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه للحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Jadi mampus ya, bukan mampus, mampus katanya. Kacau salah nak. Mampus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah fama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innama 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا
اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالزال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين سكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالظاء ظفرا وزرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويكينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واسفر مرضانا وقض عنا ديوننا وبين وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لنا لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وسنتد سمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تعريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء
لحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله هجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا وقد جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واصف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا حليم اللهم إنك عفو كريم حليم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita minta tausiah kepada guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Yasmadi MAG. Penutupan. Giliran Pak Ade Sakti. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak WD1, Bapak WD3, Pak KTU dan kita semua yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan Al-Qur'an 2 kali. Pertama ketika program Kemenak itu 85.000 khatam ya. 35.000? Hah? 350.000. Dan kita mengambil bagian dari situ, khatam 1 kali. 10 orang yang kemarin itu terlibat ya, alhamdulillah. Dan kemudian khatam rutin yang telah kita laksanakan dari awal Ramadan, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Alhamdulillah pada hari ini kita mengkhatamkan. Dalam akhir dari kegiatan khatam ini kita hanya berharap semoga kita mendapat hidayah dari bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah buku yang istimewa. Tidak ada di dunia ini satu buku yang dibaca oleh jutaan orang selain Al-Quran, dan tidak ada di dunia ini buku yang dihafal oleh terbanyak selain dari Al-Quran. Bahkan tidak ada salah satu sampai akhir. Mana ada orang yang bisa membaca buku setebal ini. Kalau kita bawa ke lembaran yang biasa ya, ada sekitar 350 halaman ini, dan itu dibaca, dihafal, tidak salah satu huruf pun. Tidak ada kecuali Al-Quran. Dan disitulah keijazan, kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Rasulullah, diturunkan pada malam yang mulia kepada orang yang mulia, Sayyidul Makhluqat, dan menjadi bacaan yang mulia. Al-Quran ini dijanjikan sebagai syifa, artinya obat. Kalau kita gundah gelana dalam keadaan panik dan sebagainya, maka cobalah kita baca Al-Quran, apalagi di tengah malam dalam keadaan semua orang tidur senyap. Kita beruduk sholat 2 rakaat, lalu kita baca Al-Quran, bermohon kepada Allah, insya Allah hati kita, kegalauan kita dan kepanikan kita itu akan terobati. Kalau tidak, Allah akan menurunkan, mengilhamkan ketenangan kepada hati kita karena bacaan Al-Quran. Dan Al-Quran kita baca di bulan Ramadan ini adalah skala prioritas. Waktu-waktu senggang yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak terasa, kadang sambil duduk menunggu yang punya ibu, yang menunggu ibu beli bahan. Sambil beli bahan, kita di atas mobil tidak terasa. Sambil beli
sayur sebagainya, dapat 1 juz. Sambil menunggu anak beli pembukuan, dapat 1 juz. Di bandara, di rumah sakit, di mana saja kita jangan lepaskan dari bacaan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, juga bulan-bulan selain Ramadan. Karena Al-Quran itu bisa membentuk perilaku kita. Al-Quran itu bisa mengawal ucapan kita, sikap kita, dan tindak tanduk kita. Saya punya seorang teman yang hafiz. Dulu ketika pelatihan di Ummul Qura, saya mengagumi dia karena bahasa yang dia ucapkan itu bisa menyejukkan. Emosi teman kepada dia ketua kelompok. Emosi teman kepada dia, tapi dia tetap tersenyum karena itu dikontrol dari Al-Quran. Dan ketika pimpinan daurah itu memberikan ceramah ketika di Uhud itu, di Bukit Uhud, beliau menerangkan peristiwa Uhud itu karena dia orang hafal Al-Quran dan imam di Masjidil Haram. Kata-kata yang diucapkan itu langsung menghujam ke hati kita. Tidak ada kami yang tidak meneteskan air mata ketika beliau menceritakan bagaimana peristiwa Uhud, dan kita sudah baca sebetulnya dalam sejarah dan berkali-kali kita hafal itu. Tapi ketika beliau menceritakan bagaimana terjadinya perang Uhud, bagaimana terbunuhnya paman Nabi dan sebagainya, itu menyentuh kepada hati kita. Dan juga ketika kami dibawa ke Madinah, ke tempat di mana di situ ada rumah kaum munafik yang mencoba mencelakai sahabat-sahabat Rasulullah, beliau menceritakan tidak lama, cuma 5 menit, tapi begitu menyentuh karena dia orang ahli Al-Quran. Dan ada lagi peristiwa yang sangat mengharukan saya, pengalaman ketika daurah itu di Masjidil Haram itu, di bawah pintu Babul Fahad itu ada ruangan di bawah tanah itu. Nah, kita dibawa masuk ke sana, ternyata di ruangan itu adalah tempat khatam Quran para hafiz-hafiz calon yang akan direkrut menjadi imam di Masjidil Haram. Kita masuk ruangan itu, rasanya kita masuk kemana gitu, tidak rasanya itu memang terbawa ke dalam diri kita. Dan begitu menyaksikan para calon hufaz ini mengkhatamkan Quran, tidak terasa air mata kita ini membasahi muka kita, bahkan ke baju kita. Karena mungkin itu Al-Quran itu ya, Al-Quran itu bisa mensterilkan ruangan itu sehingga kita masuk ke ruang itu betul-betul berbeda suasananya dengan tempat lain. Jangankan diskotik ya, masjid yang biasa saja beda rasanya. Ketika kita masuk situ memang beda, karena itu adalah tempat yang di situ hanya ada para hafiz, para hufaz yang lidahnya, yang hatinya itu selalu dibasahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita bersyukur mungkin ya punya anak. Saya punya anak 5, tidak satu pun yang bisa hafal Quran. Kita sangat bersyukur kalau punya anak menghafal Al-Quran. Karena yakinlah Bapak Ibu, kalau anak penghafal Al-Quran, jaga hafalannya, itu perilakunya, tindak tanduknya pasti akan berbeda dari anak-anak yang lain. Dan kalau kita berjumpa dengan para penghafal Al-Quran itu, ada gezah yang tidak dimiliki oleh yang lain dan mereka memilikinya. Itulah kemujizatan Al-Quran. Saat ini mungkin kita tidak sanggup lagi untuk menjadi hafiz ya. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin kita sudah agak putus asa, agak sulit mendapatkan hafiz. Tapi mari kita jaga, mari kita sekurang-kurangnya kita adalah pembaca Al-Quran, orang yang selalu mendalami Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang bisa menghantarkan kita kepada ketenangan. Al-Quran itulah yang bisa menghantarkan kita kepada kesabaran yang mencapai puncaknya, dan Al-Quran itulah yang bisa membuat batas dalam diri kita sehingga perilaku kita, sikap kita, bahasa kita itu adalah bahasa
sikap yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita, dan rahmat pasti akan datang kepada kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan yang lebih dari itu karena di sini para ustadz semua, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Semasa COVID itu seperti yang kemarin saya ceritakan, saya banyak mendapat hikmah, banyak mendapat ibrah dari COVID. Tidak tahu apa lagi yang mau kita kerjakan karena kita harus di rumah saja kan. Kalau tidur rasanya sudah bosan. Akhirnya saya buka laptop, semua YouTube pengajian itu saya buka. Dan yang paling terkesan bagi saya itu adalah pengajiannya Khalid Basalamah dan pengajiannya UAS. Dan UAS juga mungkin karena dia mau menyampaikan dengan penuh keikhlasan, apa yang disampaikan oleh Rasul langsung tersimpan, mengena diri kita. Dan salah satu yang menjadi penekanan dari para ustadz-ustadz tersebut adalah bagaimana para sahabat itu di dalam bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran. Bukan berlomba-lomba untuk mendalami, tapi berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran. Dan jumlah kuantitasnya itu yang lebih mereka prioritaskan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sehingga kita menjadi ahli Al-Quran sebagaimana doa kita, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Kita termasuk orang yang keluarga pencipta, pembaca dan penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Itu saja, mudah-mudahan Al-Quran menjadi betul-betul menjadi hudan bagi kita, karena Al-Quran ini hanya akan menjadi hudan lil muttaqin. Siapa mereka? Antara lain adalah orang yang membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan amin kita termasuk dari golongan tersebut. Demikian saja Pak WD. Terima kasih atas kekompakan kita, kerjasama kita, dan kebersamaan kita di Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan di Ramadan berikutnya akan lebih meningkat lagi dari yang sekarang ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dekan. Kita beri lagi pencerahan. Ya. Mudah-mudahan semakin semangat ini. Ini salah satu penyakitnya kan itu. Di Ramadan kita luar biasa, tapi setelah Ramadan kadang jauh menurun. Ya mungkin tak sama ya, tapi ya, tapi jangan sampai nihil kan. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan Ramadan ini kita juga berdoalah supaya istiqomah sesudah Ramadan. Jika panjang umur, mudah-mudahan panjang umur, tetap kita isilah hari-hari kita dengan Quran. Jangan ada hari itu yang tak baca Quran. Kalau bisa memang one day one juz kan, sehari itu 1 juz. Ya mungkin sejak maghrib, sebelum tidur, sesudah subuh. Sebenarnya kalau konsisten dapat. Cuma kadang-kadang kan itu, kadang-kadang berbagai macam alasan kan, kok capek lah, kok apa lah, kok pulang kampung lah, mantan anak sekolah lah. Banyak godaannya kan. Tapi saya yakin paling tidak target minimal kita tidak ada hari itu untuk baca Quran. Tapi kalau bisa memang one day one juz. Sekali itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah betul-betul memberi waktunya untuk kita bersamai bertadarus. Mudah-mudahan panjang umur kita kembali Ramadan depan untuk melanjutkan. Dan ada 3 hari lagi nih ya, 1930. Yang belum khatam kajinya, yang pribadi tentu khatamkan lagi itu kan. Yang sudah khatam tetap juga kita isi semaksimal mungkin menjelang Idul Fitri. Ya kalau sudah khatam tambah lagi gitu kan, ditambah semaksimal mungkin. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan sana sini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.